warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Segala puji hanya milik Allah atas segala nikmat, karunia serta hidayah yang telah kita dapatkan. Semoga kita termasuk para orang yang senantiasa mensyukuri nikmat Allah, bukan mengkufuri nikmat Allah. Sungguh karena kita takut dengan azabnya yang sungguh sangat pedih. Semoga kita termasuk orang yang pandai bersyukur. Salawat beriringan salam semoga tercurah kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kepada kita semuanya. Yang insya Allah semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan dalam barisan untuk memperoleh syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Santriwati yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita merindukan seseorang, tentu pastinya kita pun menginginkan seseorang itu merindukan kita. Itu yang disebut dengan rindu yang sempurna. Kita merindukan seseorang, tapi seseorang itu tidak merindukan kita, maka itu yang disebut rindu bertepuk sebelah tangan. Betul? Yang terindah adalah ketika sesuatu merindukan sesuatu dan sesuatu yang dirindukan juga merindukan sesuatu yang lain, maka pertemuannya itu akan istimewa. Kalau berbicara yang merindukan manusia, maka nilainya belum seberapa. Tapi yang inti, yang merindukan adalah surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana Rasulullah SAW menyampaikan, al-jannatu mustaqarrun di arba'atin nafarin. Jannah, surga itu merindukan 4 golongan manusia. 4 golongan manusia yang dirindukan oleh surga, yang ingin sekali kita masuk ke dalamnya. Apa kata 4 ini? Yang keempat ini kata Rasulullah, yang pertama adalah talil Quran. Manusia, golongan manusia yang senantiasa membaca Al-Quran. Al-Quran adalah kitab yang suci. Mendekatkan diri dengan sesuatu yang suci, maka kita akan menjadi suci. Sebagaimana wahyu yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril. Jibril menjadi malaikat yang paling suci. Al-Quran diturunkan di bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan menjadi bulan yang suci. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad dinobatkan sebagai manusia yang paling suci. Maka sungguh sangat tidak mungkin kalau kita dekat dengan Al-Quran, maka lambat laun ujungnya muaranya adalah kita akan disucikan oleh Allah. Dan hanya orang-orang yang suci lah yang layak masuk ke dalam surga. Maka benar ketika surga merindukan orang-orang yang suci, mereka dekat dengan Al-Quran. Maka jangan canggung, jangan malu ketika kita membaca Al-Quran dan membawa Al-Quran. Jangan hanya Al-Quran itu menjadi hiasan-hiasan dinding di rumah-rumah kita. Ada yang warna pink, ungu, koleksi Quran, tapi tidak dibaca. Sayang sekali.
Maka hiasi diri kita, hati kita, rumah kita, asrama kita, masjid kita dengan Al-Quran. Apa yang pertama tadi? Orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Dan sebaik-baik manusia, khairun nas man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Membaca Al-Quran, mentadabburinya, kemudian mengamalkan dan mengajarkan Al-Quran. Itulah sesempurnanya orang membaca Al-Quran. Apa yang kedua kata Rasulullah, orang-orang yang senantiasa dirindukan oleh surga adalah wahafizil lisan, adalah orang-orang yang senantiasa menjaga lisannya. Lidah ini tidak bertulang, mudah mengucapkan apa saja yang diinginkan oleh akal kita. Maka hati-hati apa yang ada di akal kita itu akan bermuara pada ujungnya mengucapkan kata-kata apa yang dalam akal kita. Maka ciri-ciri yang akalnya jelek, ucapannya juga jelek. Sok perhatikan orang-orang, mohon maaf, orang-orang mengatakan sering katakan bodoh, sebenarnya bukan orang mengatakan itu, adalah akal dirinya sendiri yang sebenarnya telah memberikan efek negatif pada dirinya sendiri. Maka hati-hati apa yang dikatakannya, apalagi berulang, maka salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya umat manusia adalah bagaimana dia menjaga perkataannya. Apalagi kalau katanya, kalau ibu-ibu lebih mudah gampang mengomentari sesuatu. Lihat ular 1 detik, ceritanya 1 jam. Lihat orang ganteng 5 detik, ceritanya 5 jam. Dilebih-lebihkan. Hati-hati teman-teman sekalian, karena kalau kita tidak bisa berbicara baik, lebih baik dia fajaqul khairan au yasmi. Diam adalah emas, tapi berbicara lebih baik itu adalah mutiaranya. Maka kalau kita bisa berbicara lebih baik, itu lebih istimewa. Itu yang kedua. Kemudian apa yang ketiga? Surga merindukan golongan wahud ji'an, memberi makan orang-orang yang lapar, atau memberi makan orang-orang yang berbuka puasa, atau menolong seseorang yang membutuhkan. Istimewanya adalah standarnya manusia, kalau diminta pertolongan itu kita memberi pertolongan. Tapi istimewanya manusia adalah sebelum diminta pertolongan kita memberikan dan menawarkan pertolongan. Itu keren, hebat. Jadi jangan nunggu diminta pertolongan, tapi kita menawarkan pertolongan. Kalau kita tahu ada teman kita sedang kesusahan, kita datangi, kita tawarkan pertolongan. Apa yang bisa saya bantu? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kita saling tolong menolong dalam kebaikan. Enggak usah ragu. Yang keempat, surga merindukan orang-orang waso ini fi syahril Ramadan, adalah orang-orang yang senantiasa sungguh-sungguh berpuasa di bulan suci Ramadan. Jadi kita puasa jangan sampai hanya sekedar menahan sakitnya perut dan tercekiknya leher kita karena dahaga. Rugi kita. Puasa jojong, ucapan kotor juga jojong. Tahu jojong ya? Puasa iya, ucapan kotor juga iya. Puasa iya, ngegunjing iya. Puasa iya, mikirin yang enggak juga iya. Maka jangan sampai puasa kita dilewatkan hanya sekedar kenangan-kenangan perut lapar dan dahaga saja. Oleh karena itu, Ramadan adalah bulan pendidikan yang keluar dari Ramadan kita menjadi pribadi yang suci dan baik yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang tidak ingin surga? Pasti kita menginginkan surga yang keindahannya tidak pernah terbesit dan lebih indah dari sekedar apa yang pernah dibayangkan manusia. Katanya surga itu di bawahnya mengalir sungai-sungai yang indah. Kenyataannya surga lebih indah daripada itu. Katanya di sana nanti ada pelangi yang begitu indah dan menawan.
indah dipandang mata. Kenyataannya nanti surga lebih indah daripada itu. Apa yang kita pikirkan semua ada, kenyataannya lebih indah daripada itu. Di sana kekal dan abadi. Di dunia ini hanya sementara. Jangan sampai kita mengobatkan sesuatu yang besar hanya untuk sesuatu yang kecil di dunia ini. Rugilah kita sebagai manusia. Santriwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadi jalan kebaikan-kebaikan. Kalaupun antum semua tidak merasakan kebaikannya, ceritakan kepada orang lain agar setidaknya antum mendapat kebaikan dari orang lain. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا بإيمانك عبدين وإكرامك وعلى صلاة محمد ورزقك بفعل عندك طاعتين ويأتيك الوجه بالهدى متمسكين وعلى بمؤمن وفي القلب شاهد وفي الآية الطاغين وفي القلب والرب عن الشعب والبلاء الصابرين وداخل السليم وحرم السر وسلام يوم القيامة ساعرين والنحو والد بالخدام والنوم الجنة داخلين وعلى صلاة كرامة قابلين وبظهور المتزاوج وفي سدس الصبرين ولبال متلابس وبطعم الجنة آخرين ومن لبن اللحم بسقين السارين يا ربي وبارك وكاسم معي وعلي أحق عليه من أبي وصدق وسهل وسره وحسن عبادك رفيقا ذلك الدنيا وقبل عليما بذلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Zikir 3 rakaat. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
Allah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Subhanal Quddus. Subhanal Quddus. Subhanal Quddus. Subhanal Ma'bud. Subhanal Ma'bud. Subhanal Ma'bud. Subhanal Mawjud. Subhanal Mawjud. Subhanal Malikil Mawjud. Subhanal Rabbul Malaikatul Ma'bud. Subhanal Hamdi wa la ilaha illallah Allahu Akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad fil awwal wal akhir wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yafi ni'amahu wa yafi majidah. Ya rabbal alamin. Fa'alim bagi diyadika al-qalim sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ahwal abad wa ta'fina bihi jami' hajat wa tutahhirna bihi min jami' sayi'at wa tarfa'na bihi 'indaka 'ala darajat wa tubarik lana ya sahbihi min jami' khairi hayati wa raditu billahi wa bi islamiina wa bi muhammadin nabi wa rasula. Allahumma ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Allahumma inna na'lamu bi dunya wa qiyamah. Allahumma inna nas'aluka ridha wal jannah wa na'udzu bika min syahawati wan nar. Allahumma nas'aluka imanan da'iman wa nas'aluka qawlan khashi'an wa nas'aluka ilman nafi'an wa nas'aluka yaqinan sadiqan wa nas'aluka 'ilman nafi'an wa nas'aluka 'amalan shalihan wa nas'aluka dinan qayyiman wa nas'aluka 'afwan 'afiyan wa nas'aluka 'amalan 'afiyan wa nas'aluka syukran 'ala al-'afiyah wa nas'aluka dinan nas bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa tafassu'ana wa ta'abbudana wa ta'ashshurana ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana wa li walidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum amal. Allahumma barik lana fi arzaqina wa barik lana fi ma'ishatina wa barik lana fi uqina wa barik lana fi uqina. Allahumma sallim madinana wa sallim asjarana wa sallim amwalana min barik dunya wa adil akhirah. Rabbana adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin wa jalna sultan nasira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi rabbika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shawman rajim Hadhi syahri Ramadana imanan wa ihtisaban li wajhika